फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक अद्भुत प्रचंड बेगगामी तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि कौन स्त्री हूँ झी हूँ अबा पुरुष हूँ तत्काल आपंकर वश्यता स्वीकार करी आपंकर मन मध्य कौन प्रकार अभिष्ट था तार शीघ्र परिपूर्णता करेंगे एवं यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को संपादन करने आपंकर से कौन भारी सामग्री आयोजन नहीं किंबा से कौन जटिल मंत्र तत्वर आश्रय नवाई ना एक सूक्ष्म सादा सीधा भित्तिरे एक अभिमंत्रित जिनस को आपण निजर गृह थी खाई जदि संपृक्त नारी बा पुरुषों सामना केवल चली जाऊँगी आपंकर कौन कथबार्ता करंतु कि नहीं यार चमत्कार से ही समय लक्ष्य करेंगे से ही व्यक्ति नारी बा पुरुषों उपर यार एभली तंत्रोक्त सम्मोहन जादू चलो से आपन को देखा क्षण ही आपंकर गुलाम बनबे आपंकर समस्त कार्य को कर बसबे यही तंत्रोक्त सम्मोहन जादू चलियापी आदौ समय मध्य निए नहीं केवल दर्शन ही यथेष्ट दर्शन मात्र के ही सबकि चमत्कार ढंग से संगठित होता है एवं आपंकर भितर जो उद्देश्य मध्य थाउ आपंकर स्नेह प्रेम संभोग बाबद हो चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ अफिसर को हाथ मुठा को आने होता कर्मचारी महल कौन नरमा नारी माध्यम कौन कार्य को सुचारू रूप से संपादन करने होता अथवा पारिवारिक स्तर में जदि आपंकर स्नेह शांतिर अभाव हेतु घरे बुझामणार अभाव हेतु परिवार रे विशृंखला लगी रोची परिवार रे शांति फेरे आनिकी आपनकर स्थिति को मजबूत करने हो किंबा आपनकर व्यावसायिक पेंठस्थली जोटि कि आपनकर ग्राहक माने आपनकर प्रति आकृष्ट होगा निहाती जरूरी आपनकर कारोबार बढ़िबा निहाती जरूरी आपण से क्षेत्र में हो अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन नरमा नारी को हाथ मुठा रखिकी आपंकर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुपरिचालित करने हो एपरिक जदि आप कौन मार्केटिंग कंपनी अच्छा आप मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर अच्छा आपण हाथ में कंपनी कौन बड़ बड़ जिनस को विक्रय करने अच्छी तेबे हो आपण मार्केट प्रोपागंडा सृष्टि करी आपंकर से कंपनी प्रोडक्ट को विक्रय करी आपंकर निजर प्रमोशन करने हो एपरिक निजर अजात शत्रु जी कि आपंकर सब क्षय क्षति करुच्ची आर्थिक शारीरिक मानसिक शोषण कर चली आपको मनीष भली बंचे दौना आपन को प्रत्येक क्षेत्र अपमानित करुच्ची से शत्रु को करायत करने हो कौन क्षेत्र में आप अप्रतिद्वंदी हेबे जीवन भितर तीव्र सफलता लाभ करेंगे एवं यही चमत्कारी तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया जेतल मध्य आपने प्रयोग करेंगे बुमेरांग भली यह कदापि पश्चात धावन करिबो नहीं तार केंद्र स्थल भेद करिबो आपन को तीव्र सफलता प्रदान करिबो यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को सठिक भाव में संपादन करने हेले यार जो व्यवहारिक ज्ञान कौशल ताको एक क्षुद्र भिडियो मु आपनकर कल्याणार्थे शेयर करुच्ची अन्यमनस्क न होइकरी जदि आपनकर कौन सहज तंत्रोक्त वशीकरण आवश्यक अच्छी तेबे यह ही प्रकृष्ट भिडियो यार माध्यम आपने कौन नरमा नारी आवश्यकता अनुसार निजर वश्यता स्वीकार करी कौन अभिष्ट को परिपूर्ण करेंगे भिडियो को एकाग्रता सह ध्यान सह शेष पर्यंत देखंतु प्रथमे भल भाव में ज्ञान आहरण करी प्रयोग करूँ देखिए गोटे थर ही सफल हेबे दुई बार प्रयोग करिवार आवश्यक नहीं तेबे चमत्कार तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया खूब व्यग्रता भित्तिरे प्रचंडता भित्तिरे एवं तीव्रता भित्तिरे कार्य करुथिबा तंत्र सम्मोहनर समस्त सूक्ष्म विधि विधान को आपन आगे शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपन रुचि रहउची तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आमे जेतल आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा ये अद्भुत चमत्कारी तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया जहाँ माध्यम कि नारी हूँ पुरुष हूँ जी आपंकर जो क्षेत्र में जिते बड़े आवश्यक आपन को खूब सहजरे निजर तंत्र सम्मोहन जाल बिछाड़ी कौन अभिष्ट को परिपूर्ण करेंगे आपंकर पारिवारिक स्नेह शांतिर अभाव हेतु जदि आपंकर परिवार स्थिति मजबूत रहूना तेबे एहारी माध्यम आपंकर पारिवारिक श्रृंखला बजाय रखिकी आपण स्थिति को मजबूत करेंगे जदि जीवन में आपण मैंने कौन स्त्री अथवा झील को प्राप्त कर लव अटैचमेंट हो पारना कि संभोग संपर्क आपण मन भितर दुर्बार लालसा थिला बेले मध्य कौन स्त्री अथवा झी आपन से चांस दौना देखिए यारी माध्यम खूब शीघ्र कौन स्त्री अथवा झी आपण सह लव अटैचमेंट हेबे एवं भविष्य क्रम
ତାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଘଟିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରମରେ ଏଭଳି ଗୁପ୍ତ ଇସାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣମାନେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ତାର ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନର ବା ନାରୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନପତ୍ର ଅଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ନିତାନ୍ତ ଆସିବା ଜରୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଭଳିକି ମାର୍କେଟିଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବିକ୍ରୟ କରିକିରି କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଜନମତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ସଭା ସମିତିରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଜିନିଷଟିକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ପାଟିରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଖାଇକିରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଜନମତ ଆପଣଙ୍କ ଫରରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବେ, ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଦୌ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ବିଜୟଶ୍ରୀର ମୁକୁଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଥମିକ ସାମଗ୍ରୀ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ଦାଗ ନଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଥିବ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ହେଉ, ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ତେଜରାତ ଦୋକାନରୁ ହେଉ, ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ 7 ଗୋଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗକୁ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସହ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମହୁ ଶିଶି, ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ଆଣିଥିବେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମହୁ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ ମହୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିକିରି ଆଣନ୍ତୁ। ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ଅଗ୍ନି ଧରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର ଆଗରେ ଥୋଇଲେ କୁକୁର ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମହୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ଶୟନରତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୋଳାହଳ ଭୟ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଏହି 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳ୍ପିତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭୈରବଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ এই ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକିରି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପାପୁଲିରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ମୁଠା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଆପଣ ସେଠି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେହି ମୁଠା ଉପରକୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇକରି ଠିପି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବଜନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଲବଙ୍ଗରୁ ମହୁ ଶିଶୁରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ରତା ପରେ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଟିରେ ରଖିକିରି ଚୋବେଇକିରି ଖାଇକିରି ପାଣି ଢୋକେ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ବଜନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେଦିନ ମିଶିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ବିମୁଗ୍ଧ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଥାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିରତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ
किंबा कौन नारी बा पुरुष होइतांतु आपनकर गुलाम बनिबे ही बनिबे आपनकर कार्य को सफल करिवे ही करिवे। तेबे एही क्षुद्र मंत्र जहाको आपण मन सेठी 21 थर उच्चारण करिवे मंत्रटी एही भली कागज कलमे टिपि नियंतु। आवश्यक स्थले मु एरा बनान डाकी दउछि। मंत्रटी एही भली रहइबो ओं तत् भैरवाय नमः। आउथरे कहि दउछि ओं तत् भैरवाय नमः। ओं तो लिखि परिबे तत् त हलंत तत् भैरवाय भो ऐकार र बो आकार अंतस्तय य भैरवाय नमः नम विसर्ग एभली मंत्र रहिबो ओं तत् भैरवाय नमः। मंत्रटी को सेठी 21 थर पठन करंतु एवं स्पष्ट भाव में मन मन उच्चारण करंतु जेभली कि आपनकर नैवेद्य भैरवंक पाखे पहुँचो एवं यही वशीकरण क्रिया आपण मैंने तीव्र सफलता लाभ करेंगे। क्रियाटी गोटे थर आपण मैंने करूँ किभली फल प्राप्त होती कमेंट बॉक्स में शेयर करूँ। वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना सांगसाथी महल में शेयर करने भूलु ना। वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आप देखा आउ यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि।